हेलो पिलामाने मु नरेश तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल ओडिशा बुक को। आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी बीज गणित बहिर द्वितीय अध्याय जार नाम है वास्तव संख्या। तो एही वीडियो रे आमे अनुश्रेणी 2B रो जहाँ भी बेसिक कांसेप्ट रहिछि ताहाकू बुझिबा और यार नेक्स्ट वीडियो रे आमे अनुश्रेणी 2B रो समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा। ठीक अछि, तो चलो एही वीडियो को आरंभ करिबा। देख पिले अनुश्रेणी 2B करबा पई हमकु प्रथमे बुझिबाकू हेबो कि वास्तव संख्या माने कोन। एही अध्यायर नाम हला वास्तव संख्या और यार आगरु आमे अनुश्रेणी 2A करि सारले। सेही अनुश्रेणी 2A करबा लागि हमकु वास्तव संख्या विषय किछि जानिबार नथिला, किंतु एठारे अनुश्रेणी 2B करबा पई हमकु वास्तव संख्या विषय जानिबाकू हेबो। ठीक अछि, वास्तव संख्या माने हला परिमेय संख्या सेट Q ओ अपरिमेय संख्या सेट Q डेस रो संयोगरु जेउ नूतन सेट मिले ताहाकू वास्तव संख्या बोली कहा जाए और एही सेट रो संकेत हैला R। तो वास्तव संख्या रे समस्त परिमेय संख्या और समस्त अपरिमेय संख्या गुडी को रही थांती। परिमेय संख्या सेट रो नाम हैला Q और अपरिमेय संख्या सेट रो नाम हैला Q डेस। तो जदि हमें Q और Q डेस को यूनियन करिबा ताहले हम पाखरे बाहरिबो R माने हैला वास्तव संख्या। ठीक अछि, बुझी हैला। तो एबे देखो वास्तव संख्या रे समस्त परिमेय संख्या और समस्त अपरिमेय संख्या गुडी को रही थांती। तो जदि वास्तव संख्या विषय भल भाव जानिबार अछि ताहले हमकु प्रथमे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानिबाकू हेबो। परिमेय संख्या माने तो आमे जानिछु, परिमेय संख्या रे समस्त पूर्ण संख्या ओ p by q इज नॉट इक्वल टू 0 एही समस्त संख्या गुडी को रही थांती। p by q माने हला भग्न संख्या और जो भग्न संख्या रो हर 0 होई नथिबो सही संख्या को आमे कहिथौ परिमेय संख्या बोली। तो परिमेय संख्या रे समस्त पूर्ण संख्या रही थांती और समस्त भग्न संख्या गुडी को रही थांती और सही भग्न संख्या रो हर 0 होई नथिबा कथा। ठीक अछि, किंतु आमे अपरिमेय संख्या विषय किछि जानि ना। एबे आमे अपरिमेय संख्या को बुझिबा। तो देखो अपरिमेय संख्या काहाकू कह जाय। प्रथमे अछि जेउ संख्या गोटे पूर्ण वर्ग नुहे ताहार वर्गमूल। पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग माने कोन? देखो वर्ग माने हला स्क्वायर। तो 1 रो स्क्वायर हला 1, 2 रो स्क्वायर हला 4, 3 रो स्क्वायर हला 9, 4 रो स्क्वायर हला 16, 5 रो स्क्वायर हला 25। एही 1 4 9 16 25 ता आगो को अछि 36 49 64 एही समस्त नंबर गुडी को गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। काहे कि ना एही समस्त संख्या गोटे गोटे संख्यार वर्ग होइचंती, माने गोटे गोटे संख्यार स्क्वायर होइचंती। और जे कोनसी भी संख्या जदि गोटे संख्यार स्क्वायर होइतिबो ताहले सही संख्या को आमे कहबा गोटे पूर्ण वर्ग बोली। ठीक अछि, तो देखो एठारे लिखा हैछि कि जेउ संख्या गोटे पूर्ण वर्ग नुहे ताहार वर्गमूल। तो एही पूर्ण वर्ग संख्या मन को छाडी देले बाकी जेउ संख्या गुडी को रहले सही समस्त संख्या गुडी को पूर्ण वर्ग नुहंती। जेमिति कि 2 3 5 6 7 8 10 11 12 इत्यादि एही समस्त संख्या गुडी को पूर्ण वर्ग नुहंती। तो जेउ संख्या गुडी को पूर्ण वर्ग नुहंती तांकर वर्गमूल। तो देखो वर्गमूल माने हला जेमिति कि एठारे गोटे संख्या अछि 4, एही 4 रो वर्गमूल हला 4 रो रूट ओवर जहा कि हला 2। 2 रो स्क्वायर हला 4, तो 4 रूट ओवर 2 हेबो। ठीक सेही परी 9 रो रूट ओवर हेबो 3, 16 रो रूट ओवर हेबो 4। किंतु जदि गोटे संख्या पूर्ण वर्ग नुहे जेमिति कि 2 ताहले ताहार वर्गमूल हेबो 2 रो रूट ओवर। तो एही चिन्ह को आमे कहबा रूट ओवर बोली। ठीक अछि, तो एही 2 रो रूट ओवर समान हेबो 2 रो रूट ओवर। एठारे किछि भी चेंज हेबो नाही। ठीक अछि, तो एही 2 रो रूट ओवर को आमे रूट 2 बोली मध्ये कहि परिबा। तापरे 3 रो वर्गमूल हेबो रूट 3, 5 रो वर्गमूल हेबो रूट 5, 6 रो वर्गमूल हेबो रूट 6, 7 रो वर्गमूल हेबो रूट 7, 8 रो वर्गमूल हेबो रूट 8। तो एही समस्त संख्या गुडी को रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 एही समस्त संख्या गुडी को हेले अपरिमेय संख्या गुडी को। ठीक अछि, बुझिला। तो जेउ संख्या गोटे पूर्ण वर्ग नुहे ताहार वर्गमूल अपरिमेय संख्या हेबो। तापरे नेक्स्ट अछि जे कोनसी परिमेय संख्या सहित एक अपरिमेय संख्यार जोगफल द्वारा बाहरुथिबा संख्या। तो कहिछि कि जे कोनसी परिमेय संख्या सहित एक अपरिमेय संख्या को जोग कले जेउ संख्या बाहरिबो सही संख्या मध्ये अपरिमेय संख्या।
ଯେମିତି କି ଦେଖ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେମିତି କି 5 ଓ ତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବି ଯେମିତି କି √2 କୁ ଯୋଗ କରିଛି ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ କି ଏହି 5 ପ୍ଲସ୍ √2 ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଏହା ଭୁଲ। ଏହି 5 ପ୍ଲସ୍ √2 ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି କି 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଲେଖିଲେ ଏହା ହୋଇଥାଏ 11 ତ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଯାହା 11 ବି ତାହା। ତ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ବି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଓ 11 ବି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 5 ପ୍ଲସ୍ √2 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏପରି ଯେକୌଣସି ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ତାହା ହେବ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏପରି ଆଉ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 6 ପ୍ଲସ୍ √2, 7 ପ୍ଲସ୍ √2, 5 ପ୍ଲସ୍ √3, 6 ପ୍ଲସ୍ √8, 8 ପ୍ଲସ୍ √11, 10 ପ୍ଲସ୍ √10। ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେକୌଣସି ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୌନଃପୁନିକ ନୁହେଁ। ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୌନଃପୁନିକ ନୁହେଁ। ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେପରିକି 2.151515 ... ଏହା ହେଲା ଏକ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହି ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକର ପରେ 151515 ରିପିଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏକ ଅସରନ୍ତି ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 2.15 ର ବାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ 15 ରିପିଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ 15 ର ଉପରେ ବାର ଲାଗିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୌନଃପୁନିକ ହୋଇନଥିବ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଛି 2.1567895032 ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକର ପରେ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୋଇ ଚାଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଲା ଏକ ଅସରନ୍ତି ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏପରି ଅସରନ୍ତି ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପାଏ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ ପାଏ ବୋଲି। ତ ଏହି ପାଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ପାଏର ବ୍ୟବହାର ତ ତମେ ଆଗରୁ କରିଥିବ। ପାଏର ବ୍ୟବହାର ବୃତ୍ତରେ ବେଶୀ କରି ହୋଇଥାଏ। ପାଏର ଆସନ୍ନ ମାନ ହେଲା 22/7। ଆସନ୍ନ ମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ପାଏର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 22/7। ପାଏର ରିଏଲ ମୂଲ୍ୟ 22/7 ନୁହେଁ। ପାଏର ରିଏଲ ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି। ପାଏର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 22/7। ତ ପାଏ ହେଲା ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ 22/7 ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଲା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ତମେ ମନେ ରଖିବ କି ପାଏ ହେଲା ଅପରିମେୟ ଓ 22/7 ହେଲା ପରିମେୟ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏବେ ତୁମେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଓ ଯଦି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଯେତେ ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଅଛି ରାଡିକାଲ କରଣୀ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ ଏହି ରୁଟ ଚିହ୍ନକୁ ରାଡିକାଲ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ ରୁଟ ଓଭର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏହାକୁ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ରୁଟ ଓଭର ନହେଲେ ରୁଟ ବୋଲି ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଏହାକୁ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ହଟେଇକି ଦେଖାଅ। ଯେମିତିକି ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ହଟେଇକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି √2। ତ ଯଦି √2 ରୁ ଆମେ କରଣୀ ଚିହ୍ନକୁ ହଟେଇବା ତାହେଲେ ହେବ 2 ର ପାୱାର 1/2। ଏହା କିପରି ହେଲା ଦେଖ ଏଠାରେ ଥିଲା √2 ତ ଏହି √2 ରେ ଏହି 2 କୁ ଦେଖ 2 ର ପାୱାର ଅଛି 1 ଓ ତାପରେ ଏହି ରୁଟ ଚିହ୍ନରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଏହି ଜାଗାରେ 2 ଅଛି। ତ ଏହି √2
समान होची 2 रो पावर 1/2 एही 1 टी आसीची 2 रो पावर 1 थिला एही जगह रु ओ एही 2 टी आसीची एठारु एही साइड रे 2 अछि ठीक अछि बिले तो तापरे जदि एठारे थांता 2 ओ एठारे थांता 3 तो एहा होइतांता 2 रो पावर 1/3 एठारे 2 रो पावर अछि 1 ओ एही साइड रे अछि 3 तो एठारे करण चिन्ह हटाइले होई जिवो 2 रो पावर 1/3 तापरे नेक्स्ट अछि √3 तो √3 को देखो एही 3 रो पावर अछि 1 ओ एही साइड रे किछि नाही माने एठारे 2 अछि तो √3 रु करणी चिन्ह हटाइले हेबो 3 रो पावर 1/2 तापरे अछि √8 तो √8 रु करणी चिन्ह हटाइले हेबो 8 रो पावर 1/2 8 रो पावर 1 अछि ओ एठारे साइड रे 2 अछि तो 8 रो पावर हेदिबो 1/2 तापरे एही √8 को आमे आउ गोटे प्रकार रे मध्ये लिखि परिबा जेपरि कि देखो √8 समान हबो 8 माने हला 2 रो क्यूब ओ तापरे अछि रूट तो एठारु करणी चिन्ह हटाइले हेबो 2 रो पावर एठारे अछि 3 ओ एठारे साइड रे अछि 2 तो एहा होई जिवो 3/2 हेला पिले बुझी पारुछ तो तापरे नेक्स्ट अछि √18 √18 तो √18 समान हबो 18 रो पावर 1/2 तापरे अछि √64 तो √64 समान हबो 64 रो पावर 1/2 तापरे एही √64 को आमे अन्य प्रकार मध्ये लिखि परिबा जेपरि कि 64 हैला 2 रो पावर 6 ओ तापरे रूट अछि तो एहा होई जिवो 2 रो पावर 6/2 समान हबो 2 रो पावर एही 2 ओ 6 कटि जिवो तो एठार होई जिवो 3 तो 2 रो पावर हबो 3 तापरे एहा को आ गोटे प्रकार लिखिबा तो एहा होई जिवो 64 समान 4 रो पावर 3 ओ तापरे साइड रे अछि रूट समान हबो 4 रो पावर 3/2 ठीक अछि पिले तो √64 को आमे लिखि परिबा 64 रो पावर 1/2 नहेले 2 रो पावर 3 नहेले 4 रो पावर 3/2 तापरे नेक्स्ट अछि 243 रो रूट ओवर 243 रो रूट ओवर समान हबो 243 रो पावर 1/2 एहा को आमे अन्य प्रकार लिखि परिबा 243 रो रूट ओवर समान 3 रो पावर 5 रो रूट ओवर समान हबो 3 रो पावर 5/2 तो 243 रो रूट ओवर रु करणी चिन्ह को हटाइले हेबो 243 रो पावर 1/2 नहेले 3 रो पावर 5/2 तापर अछि 4 रो तृतीय मूल यहाँ को आमे पढ़िबा 4 रो तृतीय मूल बोली तो 4 रो तृतीय मूल तो एठारु करणी चिन्ह हटाइले हेबो 4 रो पावर अछि 1 ओ एही साइड अछि 3 तो करणी चिन्ह हटाइले हेबो 4 रो पावर 1/3 तापरे एही 4 को जदि आमे लिखिबा 2 रो स्क्वायर बोली ताहले होई जिवो 2 रो स्क्वायर रो तृतीय घन समान हबो 2 रो पावर 2/3 तापरे अछि 8 रो तृतीय मूल 8 रो तृतीय मूल समान हबो 8 रो पावर 1/3 नहेले एहा होई जिवो 2 रो क्यूब रो तृतीय मूल समान हबो 2 रो पावर 3/3 तो एठारे 3 ओ 3 कटि जिवो ओ बाकी रहि जिवो 2 ठीक अछि पिले बुझी पारछ तो बाकी जो नंबर गुडी को अछि सही समस्त नंबर गुडी करू तमे निजे करणी चिन्ह हटाइबा को चेष्टा करिवो ओ तापरे चलो हमें आगु को बढ़िबा तापरे अछि संख्या रेखा रे वास्तव संख्या रेखा रे वास्तव संख्या हला दुई प्रकार रो यथा परिमेय और अपरिमेय तो आमे उभय परिमेय और अपरिमेय संख्या मानकु संख्या रेखा रे रखिबा तो प्रथमे आमे परिमेय संख्या को संख्या रेखा रे रखिबा और ताहा किपरि करिबा देखो परिमेय संख्या को संख्या रेखा रे रखिबा पई प्रथमे आमे गोटे रेखा टाणी दबा ओ एही रेखार उभय पटे तीर चिन्ह दबा तापरे एही रेखार मझी रे लिखि देबा 0 ओ तापरे 0 रो राइट साइड को आमे लिखबा 1 2 3 4 5 6 इत्यादि एही संख्या गुडको और 0 रो लेफ्ट साइड को आमे लिखबा -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि ठीक अछि तो एठारे आमे संख्या रेखा रे पूर्ण संख्या को रखिले तो परिमेय संख्या रे समस्त पूर्ण संख्या ओ p by q q is not equal to 0
ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। p by q ମାନେ ହେଲା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର 0 ହୋଇ ନଥିବ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା। ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାରର। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପ୍ରକୃତ, ଅପ୍ରକୃତ ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ହେଲା ଲବ ସାନ ହେଇଥିବ ଓ ହର ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ହେଲା ଲବ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଓ ହର ସାନ ହେଇଥିବ। ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର କୌଣସି ଡେଫିନେସନ ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ଦଉଛି। 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବାय 5। ତ ଏପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ସାନ ଥାଏ ଓ ହର ବଡ଼ ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ ରେ ଥିବ ତାହେଲେ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଓ ଯଦି ମାଇନସ ରେ ଥିବ ତାହେଲେ 0 ରୁ -1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖି ଦଉଛି, ଯେପରିକି 2 by 5 ମାଇନସ 3 by 7। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 2 by 5। 2 by 5 କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣିଦେବା ଓ ଉଭୟ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ମଝିରେ ଲେଖିବା 0 ଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ଲସ ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ 1 ଲେଖିଦେଲି। ତ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ 2 by 5 ରହିବ। ତ ଏହି 2 by 5 କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ହରକୁ ଦେଖ, ହରରେ ଅଛି 5। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଜାଗାକୁ 5 ଭାଗ କରିବା। ତ 0 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ 5 ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ 4ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବି। ଏଠାରେ 4ଟି ଗାର ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦେଖ 1 2 3 4 5 5 ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଓ ତାପରେ ଲବରେ ଅଛି 2। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କହିବା 1 by 5 ଓ ତାପରେ ଏହାକୁ କହିବା 2 by 5। ତ ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଲା 2 by 5। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି -3 by 7। -3 by 7 କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ରେଖା ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ମଝିରେ ଲେଖିବା 0 ଓ ଦେଖ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ମାଇନସ ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 0 ରୁ -1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି 0 ଓ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଲି -1। ତାପରେ ଏହି ହରକୁ ଦେଖ, 7 ଅଛି। ତ ଆମେ 0 ରୁ -1 ମଧ୍ୟରେ 7 ଭାଗ କରିବା। 1 2 3 4 5 6। ଏଠାରେ 6ଟି ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଏହା 7 ଭାଗ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଲବରେ ଅଛି -3। ତ ଆମେ 0 ରୁ ପଛକୁ ଗଣି ଆଣିବା -1 -2, ଏଠାରେ -3 by 7। ହେଲା ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ଥାଏ ଓ ହର ସାନ ଥାଏ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି 7 by 3। ତ ଏହି 7 by 3 କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 7 by 3 କୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ହେବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 by 3। ତ ଦେଖ, 3 ଦୁଣେ 6 ଓ ପ୍ଲସ 1 ସମାନ ହେବ 7 by 3। ତ 7 by 3 କୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ହେବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 by 3। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଅଛି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 2 ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ରେଖା ଟାଣିବା ଓ ତାପରେ ମଝିରେ ଲେଖିଦେବା 0, ତାପରେ 1, ତାପରେ 2 ଓ 3। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ହରରେ 3 ଅଛି। ତ ଆମେ 2 ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ସ୍ଥାନକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେବା। ତ ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଗାର ଟାଣିଦେଲେ 3 ଭାଗ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଲବରେ ଅଛି 1। ତ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 by 3 ସମାନ 7 by 3। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ
5/7 ताहेले एही संख्या रे 3 पूर्ण अछि तो एही संख्याटी संख्या रेखा रे 3 और 4 मध्य रहिबो। जदि 4 पूर्ण थिबो ताहेले 4 और 5 मध्य रहिबो, 6 पूर्ण थिले 6 और 7 मध्य रहिबो। तो एपरि तमे मध्य परिमेय संख्या को संख्या रेखा रे रखि पारिबो। तो तापर चलो नेक्स्ट आमे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा रे रखिबा। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा रे रखिबा। तो देखो एठारे मु गोटे अपरिमेय संख्या लिखुछि √2। तो एही संख्या को आमे प्रथमे संख्या रेखा रे रखिबा। तो एठारे अछि √2। तो एही √2 को संख्या रेखा रे रखिबा पई प्रथमे हमकु समकोणी त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम विषय रे टिके बुझिबा को हबो। तो देखो एठारे मु गोटे समकोणी त्रिभुज तयारी करूछि। एहा हला गोटे समकोणी त्रिभुज। तो एही समकोणी त्रिभुज रे एठा मु नाम दे दउछि ए बी और सी। तो एही त्रिभुज रे बीसी हला भूमि, एबी हला उच्चता और एसी हला कर्ण। और पाइथागोरस रो सूत्र हला एक समकोणी त्रिभुज रे कर्ण समान भूमिर स्क्वायर प्लस उच्चतार स्क्वायर रो रूट ओवर। ठीक अछि। तो देखो जदि एही समकोणी त्रिभुज रे उच्चता थिबो 1 और भूमि मध्ये थिबो 1 ताहेले कर्ण समान हेबो भूमिर स्क्वायर माने 1 रो स्क्वायर प्लस उच्चतार स्क्वायर माने 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर समान हेबो 1 रो स्क्वायर समान 1 प्लस 1 रो स्क्वायर समान 1 रो रूट ओवर समान हेबो 1 प्लस 1 समान 2 रो रूट ओवर। तो एठारे भूमि और उच्चता को 1 1 नवा द्वारा कर्ण बाहरिला √2। तो एबे देखो एही √2 को आमे संख्या रेखा रे रखिबा। एहा को संख्या रेखा रे रखिबा पई प्रथमे आमे एक रेखा टाणी दबा और तापरे उभय पटरे तीर चिन्ह दबा। तापरे मझिरे लिखि दबा 0 और तापरे एक राउंडर रे आमे एक चाप नै 0 रो राइट साइड को एठरे गोटिए चाप पकाइबा और एठरे लिखि दबा 1। तापरे एही 1 रो स्थान रे पुणी राउंडर को रखी ऊपर आड़ को एठरे गोटिए चाप पकाइ दबा और तापरे एही 1 रो स्थान रे एक 90 डिग्री तयारी करी एठरे आमे एक गार टाणी दबा जहा कि एही चाप रे छेद करथबो। ठीक अछि। तो एबे देखो 0 रु 1 मध्य रे एतिकी हला 1 तापरे एही 1 रु ऊपर को मध्य एतिकी को 1 कहबा और तापरे जदि मु एही 0 रु एही छेद को गार टाणी देबी ताहले एही 0 रु एतिकी रो दूरता हे जिवो √2। तो एबे पुणी राउंडर को एही 0 रे रखी एतिकी पर्यंत एक चाप नै जिबी और सेही चाप को एठरे मु लगे देबी जहा द्वारा 0 रु एही चाप पर्यंत हे जिवो √2। ठीक अछि पिले एहा को बुझी पारथिबो और जदि बुझी पारलो नाही ताहेले एहा को मु प्रैक्टिकल करिकि देखाउछि देखो। देखो पिले संख्या रेखा रे √2 को स्थापन करिबा पई आमे प्रथमे एक रेखा टाणीबा और एही रेखार उभय पटे तीर चिन्ह देबा। तापरे एठरे मु लिखि देबी 0 और तापरे मु राउंडर रे कोनोसी एक मापर चाप नै 0 ऊपर राउंडर को रखी तापरे एही संख्या रेखा ऊपर एक चाप दे देबी और एहा को नाम दे देबा 1 बोली। तापरे एही 1 रु ऊपर को मध्य एक चाप पकाइबा और एही 1 स्थान रे एक 90 डिग्री अंकन करिबा। और तापरे एही 1 स्थान रु ऊपर को 90 डिग्री टाणी दबा। एबे देखो एही 90 डिग्री टी जाई एठारे छेद करिछि और तापरे 0 रु आमे एही स्थान पर्यंत जोड़ी दबा। तो वर्तमान देखो एहा हला एक समकोणी त्रिभुज काहे कि ना एठारे 90 डिग्री तयारी हिछि। तापरे एही 0 रु 1 पर्यंत हला 1 और एही 1 रु ऊपर पर्यंत मध्य हला 1 माने एठारे भूमि हला 1 और उच्चता मध्य हला 1 और जेहेतु भूमि और उच्चता 1 1 होईछि सेति पई एहा होई गला कर्ण और एहा होई जिवो √2। ठीक अछि। तो तापरे एही 0 रु एतिकी पर्यंत चाप नै जिवो
ଓ ଏହି ଚାପକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ପକାଇଦେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏହି 0ରୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ √2 ଥିଲା। ଏହି ଚାପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ √2ର ଚାପ ଆସିଛି। ତ ଏହାକୁ ନାମ ଦେଇଦେବା √2। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ √2କୁ ଏପରି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ √3କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା। √3କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝ କି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 1 ଓ ଭୂମି ହେଲା √2। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେବ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ର √ଓଭର ସମାନ ହେବ ଭୂମି ଅଛି √2 ତାପରେ ତାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ √2 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 1 ର √ଓଭର ସମାନ ହେବ √3। ତ ଯଦି ଆମେ ଭୂମିକୁ √2 ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ 1 ନେବା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ବାହାରିବ √3। ଓ ଏହି √3କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ √2 ତିଆରି କରିବ ଓ √2 ତିଆରି କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏହି √2 ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବ ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତାପରେ ଉପରକୁ ଗାର ଟାଣିଦେବ ଓ ତାପରେ ପୁଣି ଏହି 1 ମାପର ଚାପ ଉପରକୁ ଦେଇଦେବ ଓ ଏହି 0ରୁ ଏହି ଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଭୂମି ହେଇଗଲା √2 ଓ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 1 ଓ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ √3 ଓ ତାପରେ ଏହି 0ରେ ରାଉଣ୍ଡରକୁ ରଖି ଏହି ଚାପ ନେଇଯିବ ଓ ସେହି ଚାପକୁ ଏଠାରେ ଲଗେଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 0ରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ √3। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ √4କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ତାହେଲେ √4 ସମାନ ହେବ 2 ଓ ଏହି 2କୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆରାମସେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଅଛି √5। √5କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୂମିକୁ ନେବା 2 ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା 1। ତ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ର √ଓଭର ସମାନ ହେବ 4 ପ୍ଲସ୍ 1 ର √ଓଭର ସମାନ √5। ଯଦି ଆମେ ଭୂମିକୁ 2 ନେବା ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ 1 ନେବା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ √5। ତାପରେ √6କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ନେବା √5 ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା 1। ତ 1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ √5 ର ସ୍କୋୟାର ର √ଓଭର ସମାନ ହେବ 5 ପ୍ଲସ୍ 1 ର √ଓଭର ସମାନ 6। ତ ଯଦି ଆମେ ଭୂମିକୁ ନେବା √5 ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା 1 ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ବାହାରିବ √6। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କିପରି ରଖାଯିବ ତାହା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ P ଓ Q ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ହେଲେ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେବ x - y କିମ୍ବା y - x। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଲେଖିବି 0 ତାପରେ 1 2 3 4 5 ଓ 6 ଓ ଏଠାରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେବି P ଓ ଏଠାରେ Q। ଏଠାରେ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 1 ଓ Q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6। ତ ଯଦି ଆମକୁ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ P ବିନ୍ଦୁ ଅଛି 1 ରେ ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ଅଛି 6 ରେ। ତ P ରୁ Q ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଗଣି ନେବା ତାହେଲେ ହେବ 1 2 3 4 5, ମାନେ P ରୁ Q ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେବ 5। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, P ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଓ Q ର ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 1 ରୁ 6କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହାରିବ -5। ଓ ଯଦି ମୁଁ 6 ରୁ 1 କୁ ବିୟୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ବାହାରିବ 5। ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ତିଆରି କରିବି ଓ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ x ଓ Q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ y, ତାହେଲେ PQ ର ଦୂରତା ହେବ x - y ନହେଲେ y - x। ତ ତାପରେ ଏଠାରେ x - y କିମ୍ବା y - x ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୂରତା କେବେ ବି ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମ ମାନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। देख पिले एठारे कहिछि कि x - y किंबा y - x मध्यरु जेउटा हेले गोटे ऋणात्मक बाहरिबो। जेमिति कि एठारे बाहरथिला गोटे -5 और गोटे +5। तो -5 हला गोटे ऋणात्मक संख्या, किंतु दूरता केबे भी ऋणात्मक होई न थाए। काहे कि ना जदि आमे गोटे जगारु आउ गोटे जगह को जिबा ताहले आमे केबे भी कहबा नहीं कि एही जगारु सही जगह पर्यंत -25 किलोमीटर कि -30 किलोमीटर। आमे सदा बेले कहबा 25 किलोमीटर कि 30 किलोमीटर, एपरि आमे प्लस रे कहबा, केबे भी आमे दूरता को माइनस रे कहबा नहीं। किंतु एही संख्या रेखारे आम पाखरे दूरता बेले बेले माइनस रे बाहरी जीवो और सही माइनस को ठीक करबा पई आमे सेठार लगेबा परम मान। तो देख एठारे लिखा है x - y रो परम मान। x - y रो उभय पार्श्व रे एपरि दुईटी गार दिया जायछि। तो उभय पार्श्व रे एपरि दुईटी गार देले एहाको आमे कहबा परम मान बोली। तो एहा हला x - y रो परम मान। ठीक सेही परि एहा हला y - x रो परम मान। कौनसी भी संख्या रे परम मान लगेले सही संख्याटी धनात्मक होई जाय। माने परम मान लगे देले जे कौनसी संख्या भी हो से प्लस ही जीवो। जदि आमे प्लस संख्या रे परम मान लगेबा ताहले ताहा प्लस ही रहइबो, और जदि माइनस संख्या रे परम मान लगेबा ताहले मध्य से प्लस होई जीवो। जेपरि कि देखो एठरे मु लिखिछि कि -x रो परम मान हबो x, x रो परम मान मध्य हबो x, तापरे 5 रो परम मान हबो 5, -5 रो परम मान मध्य हबो 5। माने धनात्मक थाउ कि ऋणात्मक थाउ जदि आमे सही संख्या रे परम मान लगे देबा ताहले ता धनात्मक होई जीवो। ठीक अछि पिले बुझिएला। तो तापर देख उदाहरण 6 रे आमे बुझिबा कि संख्या रेखा रे दुईटी बिंदु मध्य दूरता किपरि बाहर करा जाय। उदाहरण 6 रे अछि एक संख्या रेखा रे a और b रो स्थानांक द्वय 3 और -7 हेले ab केते। एहाको करिबा पई एठारे प्रथमे आमे एक संख्या रेखा टानिबा। मझिरे लिखिदेबी 0 और तापरे 0 रो पछको एठारे मु लिखिबी -7 और 0 रो आगु को एठारे लिखिदेबी 3। एही -7 रो ऊपर लिखिबी a और 3 रो ऊपर लिखिबी b। तो a बिंदु रो स्थानांक हला -7 और b बिंदु रो स्थानांक हला 3। और एठारे हमको ab बाहर करबार अछि। माने हमको a और b बिंदु द्वय मध्य रे दूरता बाहर करबार अछि। और ताहा बाहर करबा पई आमे a रो स्थानांक रु b रो स्थानांक को वियोग करबा और तापरे परम मान लगेबा। तो देख ab समान हबो a रो स्थानांक अछि -7, तापरे एठारो वियोग करबा b रो स्थानांक को, b रो स्थानांक अछि 3, तापरे लगेबा परम मान समान हबो -7 - 3 समान -10 रो परम मान समान हबो 10। तो ab समान हला 10। तो जदि संख्या रेखा रे दुईटी बिंदु मध्य दूरता बाहर करबार अछि ताहेले सही बिंदु द्वयर स्थानांक को वियोग करी सेठारे परम मान लगै देले सही बिंदु द्वयर दूरता बाहरी पड़िबो। ठीक अछि। तो तापर चलो आगु को बढ़िबा। तापर अछि उदाहरण 7। उदाहरण 7 रे रहिछि 3x - 2 रो परम मान समान 4 समाधान करो। एठारे अछि 3x - 2 रो परम मान समान 4, एहाकू समाधान करो। एहाकू समाधान करिवार अछि माने एठारे एही x रो मान बाहर करिवार अछि। तो देख एहाकू किपरि करिबा। एठारे हम लिखिबा 3x - 2 रो परम मान समान 4। देख पिले एठारे अछि 3x - 2 रो परम मान। एठारे परम मान लागिछि जहा द्वारा एहार मूल्य होइछि 4। तो एठारे हम किपरि जानिबा कि एही 3x - 2 प्लस रे अछि कि माइनस रे अछि। तो एठारे x रो मान बाहर करबा पई हम लिखिबा जदि 3x - 2 is greater than equal to 0 हुए तेबे 3x - 2 समान 4। देख एठारे मु लिखिली कि 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुए माने 3x - 2 जदि 0 रु बड़ होइतिबो ताहेले 3x - 2 प्लस रे रहइबो, और जदि 3x - 2 प्लस रे रहइबो ताहेले 3x - 2 समान हबो 4। तो तापरे एहाको हमें समाधान करिबा। एहाको समाधान कले हबो 3x तापरे एही 2 को समान रो आरपट को नै जिबा। तो हेबो 4 2 एपट को आसिले एठारे हेबो +2 implies that 3x = 6। तापरे एही 3 को समान रो आरपट को नै जिबा। एही 3 टी एपटे गुणन होइछि तो आरपट को गले एहा हरण होई जिवो। implies that x = हबो 6/3।
समान हेबो 2। तो तापरे नेक्स्ट आमे करिबा जदि 3x - 2 लेस देन 0 हुए तेबे -3x - 2 समान हेबो 4। तो देखो जदि 3x - 2 0 रु सानो हुए माने 3x - 2 जदि माइनस रे थिबो ताहेले -3x - 2 समान हेबो 4। तो तापरे याको आमे समाधान करिबा। तो याको समाधान करले हेबो एही माइनस टी 3x और -2 सहित गुणन हो जिवो। तो एठारे हेबो -3x + 2 समान 4 implies that -3x समान 4 - 2 समान हेबो 2 implies that x equal to 2 by -3। तो 3x - 2 को धनात्मक नेबारु x रो मान बाहरिला 2 और 3x - 2 को ऋणात्मक नेबा द्वारा x बाहरिला 2 by -3। ठीक अछि। तो आमे तापरे अतएव दे लिखिबा कि निर्णय समाधान समान 2 और -2/3। ठीक अछि बेले बुझिएला। तो तापरे चलो आगु को बढ़िबा। तापरे अछि परिमेय और अपरिमेय संख्या विषय रे किछिटा तथ्य। तो देखो बेले एठरे आमे जानिबा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या मानकु जोगफल किबा गुणफल कले कोन बाहरी थाए। तो देखो प्रथमे अछि दुईटी परिमेय संख्यार जोगफल और गुणफल परिमेय। माने हला आमे जदि दुईटी परिमेय संख्या को जोग करिबा ताहेले परिमेय संख्या बाहरिबो और जदि दुईटी परिमेय संख्या को गुणन करिबा ताहेले मध्य परिमेय ही बाहरिबो। ठीक अछि। तो तापर देखो एठरे मु उदाहरण देइछि कि 2 + 5 समान 7। तो 2 और 5 हेले परिमेय संख्या और ए दुईटी संख्या जोग होबा द्वारा बाहरिला 7 और एही 7 मध्य गोटे परिमेय संख्या। तापरे 2 × 5 समान 10। तो 2 5 और 10 ए समस्त मध्य हेले परिमेय संख्या। तो आमे जदि दुईटी परिमेय संख्या को जोग किबा गुणन करिबा ताहेले जोगफल और गुणफल सदा बेले परिमेय ही बाहरिबो। तापरे नेक्स्ट अछि गोटे परिमेय और गोटे अपरिमेय संख्यार जोगफल अपरिमेय और परिमेय संख्याटी 0 होई नथिले गुणफल मध्य अपरिमेय। तो देखो जदि आमे गोटे परिमेय और गोटे अपरिमेय संख्या को जोग करिबा ताहेले अपरिमेय बाहरिबो। जेपरे कि एठरे म गोटे परिमेय संख्या लिखिछि 5 और ता सहित गोटे अपरिमेय संख्या √2 को जोग करिछि जहा द्वारा बाहरिछि 5 + √2 और 5 + √2 हला एक अपरिमेय संख्या। और तापरे जदि आमे परिमेय संख्या सहित अपरिमेय संख्या को गुणन करिबा ताहेले मध्य अपरिमेय संख्या बाहरिबो। किंतु जदि परिमेय संख्याटी 0 होइतिबो ताहेले अपरिमेय बाहरिबो नाही। सेठारे बाहरि जिवो 0 और 0 हला गोटे परिमेय संख्या। जेपर कि एठारे देखो 5 और √2 को गुणन करिबा द्वारा बाहरिला 5 √2। तो एही 5 हला गोटे परिमेय, √2 हला अपरिमेय और 5 √2 हला अपरिमेय। और तापरे 0 को √2 सहित गुणन करिबा द्वारा बाहरिला 0। तो एठारे 0 हला परिमेय और √2 हला अपरिमेय और ए दुहे गुणन होबा द्वारा बाहरिला 0 जे कि हला परिमेय। तो तापरे दुईटी अपरिमेय संख्यार जोगफल और गुणफल परिमेय किंबा अपरिमेय होई परिबो। माने हला जदि आमे दुईटी अपरिमेय संख्या को जोग करिबा ताहेले परिमेय भी बाहरी पारे और अपरिमेय भी बाहरी पारे। और ठीक सही परी जदि आमे दुईटी अपरिमेय संख्या को गुणन करिबा ताहेले मध्य परिमेय भी बाहरी पारे और अपरिमेय भी बाहरी पारे। ठीक अछि। तो देखो एठारे मु किछि उदाहरण लिखि दैछि। एठारे प्रथमे अछि √2 + √3 समान √2 + √3। तो एठारे √2 हला एक अपरिमेय संख्या, √3 हला एक अपरिमेय संख्या और √2 + √3 मध्य एक अपरिमेय संख्या। और तापरे 1 + √2 + 1 - √2 समान होइछि 2। तो एठारे 1 + √2 हला एक अपरिमेय संख्या और 1 - √2 मध्य एक अपरिमेय संख्या। और एही दुईटी संख्या जोग होबा द्वारा बाहरिछि 2 जे कि हला गोटे परिमेय संख्या। ठीक अछि। तो तापरे √2 × √8 समान √16 और √16 समान हेबो 4। काहे कि ना 4 रो स्क्वायर होते 16 सेति पई √16 समान हेबो 4। तो एठारे √2 हला एक अपरिमेय संख्या, √8 मध्य एक अपरिमेय संख्या और ए दुईटी संख्या गुणन होबा द्वारा
बाहरिला एक परिमेय संख्या। तापरे √2 इंटू √3 समान √6। तो एठारे √2 और √3 अपरिमेय और ए दुईटी संख्या गुणन हवा द्वारा बाहरी √6 जे मध्य एक अपरिमेय संख्या। ठीक अच्छे पिले, एतिकी तुम मन रख अनुशीलनी नंबर गुड़ी करला बेले यह तुम बहुत काम आसब। तो तापर चलो आग को बढ़िबा। तापर अछि वास्तव संख्यार जोग, वियोग, गुणन और हरण। एठारे आमे वास्तव संख्यार जोग, वियोग, गुणन और हरण किपरि करा जाए ताहा शिखिबा। तो देख प्रथमे देखिबा जोग। तो एठारे प्रथमे अछि 2 + 2 समान हबो 4। तापर अछि 2 + √2। 2 + √2 समान हबो 2 + √2। एही दुईटी संख्या जोग हेले एठारे किछि भी परिवर्तन हबो नाही। तापर अछि √2 + √2। √2 + √2 समान हबो 2√2। देख एठारे जेपरि x + x समान होइथे 2x, ठीक सेही परि √2 + √2 समान हबो 2√2। तापर अछि 2√2 + √2। 2√2 + √2 समान हबो 3√2। तापर अछि √2 + √3। √2 + √3 समान हबो √2 + √3। एठारे मध्य किछि परिवर्तन हबो नाही। तापर अछि √3 + √3। √3 + √3 समान हबो 2√3। तापर नेक्स्ट अछि √8 + √18। तो देख √8 और √18 को जोग करबा पई प्रथमे आमे एही √8 और √18 को टिके भांगी दबा। तो √8 को भांगिले हेबो 4 * 2 रो √ओवर। एही 4 हला 2 रो स्क्वायर, तो यहा होई जिवो 2√2। तापर अछि √18। तो √18 को भांगिले हेबो 9 * 2 रो √ओवर समान हेबो 9 हला 3 रो स्क्वायर, तो यहा होई जिवो 3√2। तो √8 + √18 समान आमे लिखिबा 2√2 + 3√2 समान हेबो 5√2। बुझिहेला पिले। तो तापरे नेक्स्ट अछि √64 + √128। तो √64 और √128 को जोग करबा पई मध्य एहाको आमे प्रथमे टिके भांगी देबा। तो √64 समान हे जिवो 8, काहे ना 8 रो स्क्वायर हला 64। तापरे अछि √128 समान हेबो 64 * 2 रो √ओवर समान हेबो 8√2। तो √64 + √128 समान हेबो 8 + 8√2। तो एठारे एही दुईटी संख्या मिसी पारिबे नाही, तो यह जहा अछि एठारे एतिकी ही रहि जिवो। ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट अछि 4 रो तृतीय मूल + 8 रो तृतीय मूल। तो यह होई जिवो 2 रो स्क्वायर रो तृतीय मूल + 2 रो क्यूब रो तृतीय मूल समान हबो 2 रो पावर 2/3 + 2 रो पावर 3/3। एही जोगफलटी एतिकी रे ही रहि जिवो। तापरे नेक्स्ट अछि 5 रो क्यूब रो तृतीय मूल + 6 क्यूब रो तृतीय मूल। तो एठारे करणी चिन्ह हटाइले हेबो 5 रो पावर 3/3 + 6 रो पावर 3/3 समान हेबो 5 रो पावर 3/3। तो एठारे 3 3 कटि जिवो और रहइबो 1 + 6 रो पावर 3/3। तो एठारे मध्ये 3 3 कटि जिवो और रहइबो 1। तो यह होई जिवो 5 रो पावर 1 + 6 रो पावर 1 समान हेबो 5 + 6 समान 11। तापरे अछि 5 रो स्क्वायर रो तृतीय मूल + 6 स्क्वायर रो तृतीय मूल। तो एठारे ए दुईटी संख्या को जोग कले एठारे किछि भी परिवर्तन हबो नाही। एठारे एहा जहा अछि ताहा ही रहि जिवो। तो एठारे लिखि देबा 5 रो स्क्वायर रो तृतीय मूल + 6 रो स्क्वायर रो तृतीय मूल। तापरे नेक्स्ट अछि 16 रो चतुर्थ मूल + 256 रो चतुर्थ मूल समान हबो 16 समान 2 रो पावर 4 रो चतुर्थ मूल + 256 समान 4 रो पावर 4 रो चतुर्थ मूल समान हेबो 2 रो पावर 4/4 + 4 रो पावर 4/4 समान हेबो 2 + 4 समान 6। ठीक अछि पिले। तो वास्तव संख्यार जोग विषय टिके बुझि जैथिबो एबे। तो तापरे चलो वियोग करिबा। तो वियोग रे अछि प्रथमे 2 - 2 समान हेबो 0। तापरे अछि
2 माइनस रूट 2 समान हेबो 2 माइनस रूट 2 एठारे किछि भी परिवर्तन हेबो नाही। तापरे रूट 2 माइनस रूट 2 समान हेबो 0। तापरे अछि 2 रूट 2 माइनस रूट 2 समान हेबो रूट 2। तापरे अछि रूट 2 माइनस रूट 3 समान हेबो रूट 2 माइनस रूट 3 एठारे मध्य किछि परिवर्तन हेबो नाही। तापरे अछि रूट 3 माइनस रूट 3 समान 0। तापरे अछि रूट 8 माइनस रूट 18 तो रूट 8 समान बाहरथिला 2 रूट 2 तापरे माइनस रूट 18 समान बाहरथिला 3 रूट 2 समान हेबो माइनस रूट 2। तापरे रूट 64 माइनस रूट 128 तो रूट 64 समान हला 8 तापरे माइनस रूट 128 समान हला 8 रूट 2 तो एठारे यह किछि भी परिवर्तन हबो नाही। तापरे अछि 4 रो तृतीय मूल माइनस 8 रो तृतीय मूल तो 4 रो तृतीय मूल समान बाहरथिला 2 रो पावर 2/3 तापरे माइनस 8 रो तृतीय मूल समान बाहरथिला 2 रो पावर 3/3 तो यह मध्य किछि परिवर्तन हबो नाही। एठारे यह एतिकी रे ही रहि जिवो। तापरे अछि 5 क्यूब रो तृतीय मूल माइनस 6 क्यूब रो तृतीय मूल तो एठारे होई जिवो 5 रो पावर 3/3 माइनस 6 रो पावर 3/3 समान हेबो 5 माइनस 6 समान माइनस 1। तापरे अछि 5 स्क्वायर रो तृतीय मूल माइनस 6 स्क्वायर रो तृतीय मूल तो यह होई जिवो 5 रो पावर 2/3 माइनस 6 रो पावर 2/3 ओ यह एतिकी रे ही रहि जिवो। तापरे लास्ट रे अछि 16 रो चतुर्थ मूल माइनस 256 रो चतुर्थ मूल तो यह होई जिवो 2 रो पावर 4 रो चतुर्थ मूल माइनस 4 रो पावर 4 रो चतुर्थ मूल समान हेबो 2 रो पावर 4/4 माइनस 4 रो पावर 4/4 समान हेबो 2 माइनस 4 समान माइनस 2। ठीक अछि एबे वियोग विषय रे भी टिके बुझि जइतबो तो तापरे गुणन करिबा। गुणन रे प्रथमे अछि 2 into 2 समान हेबो 4 तापरे अछि 2 into root 2 2 into root 2 समान हेबो 2 root 2 जेपरि 2 into x समान हेते 2x ठीक सेहि परि 2 into root 2 समान हेबो 2 root 2 तापरे अछि root 2 into root 2 root 2 into root 2 समान हेबो root 4 तो एठारे एही root 2 मध्ये जहा किछि भी अछि से सब गुणन होई जिवे तो यह होई जिवो root 2 into root 2 समान root 4 ओ root 4 समान हेबो 2 तो root 2 into root 2 समान हेबो 2 ठीक सेहि परि root 3 into root 3 समान हेबो 3 root 4 into root 4 समान हेबो 4 root 5 into root 5 समान हेबो 5 ठीक अछि। तो तापरे 2 root 2 into root 2 2 root 2 into root 2 समान हेबो 2 root 4 समान 2 into 2 समान 4 तापरे अछि root 2 into root 3 root 2 into root 3 समान हेबो root 6 तापरे root 8 into root 18 तो root 8 समान हेतला 2 root 2 into root 18 समान 3 root 2 समान हेबो 2 into 3 समान 6 तापरे root 2 into root 2 समान root 4 समान हेबो 6 into root 4 समान 2 समान हेगला 12 तापरे नेक्स्ट अछि root 64 into root 128 root 64 समान बाहरतला 8 into root 128 समान बाहरतला 8 root 2 समान हेबो 8 into 8 समान 64 तापरे root 2 तापरे 4 रो तृतीय मूल into 8 रो तृतीय मूल तो 4 रो तृतीय मूल हला 2 रो पावर 2/3 into 8 रो तृतीय मूल हला 2 रो पावर 3/3 तो एठारे देखो एही दुईटी संख्यार आधार समान अछि सेति पई एही दुईटी संख्यार घात जोग होई जिवे जेपरि x स्क्वायर into x क्यूब समान होइथे x to the power 5 तो एठारे आधार समान अछि सेति पई घात गुडी को जोग होई जायछंती ठीक सेहि परि आधार समान थिले घात गुडी को जोग होई जिवे तो एठारे आधार अछि 2 और तापरे घात अछि 2/3 और 3/3 तो एठारे होई जिवो 2 रो पावर 2/3 प्लस 3/3 समान हेबो 2 रो पावर 2 plus 3/3 समान
2 ର ପାୱାର 5/3 ତାପରେ ଅଛି 5 କ୍ୟୁବ ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଇଣ୍ଟୁ 6 କ୍ୟୁବ ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ତ ଏହା ହୋଇଯିବ 5 ର ପାୱାର 3/3 ଇଣ୍ଟୁ 6 ର ପାୱାର 3/3 ସମାନ 5 ଇଣ୍ଟୁ 6 ସମାନ 30 ତାପରେ ଅଛି 5 ସ୍କୋୟାର ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଇଣ୍ଟୁ 6 ସ୍କୋୟାର ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ତ ଏହା ହୋଇଯିବ 5 ର ପାୱାର 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 6 ର ପାୱାର 2/3 ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଧାର ସମାନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ଅଛି 16 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଇଣ୍ଟୁ 256 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ତ 16 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ର ପାୱାର 4 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଇଣ୍ଟୁ 4 ର ପାୱାର 4 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ଇଣ୍ଟୁ 4 ସମାନ 8 ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ତ ତାପରେ ଦେଖ ହରଣ କରିବା ତ ହରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 2 ସମାନ ହେବ 1 ତାପରେ ଅଛି 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 2 ସମାନ ହେବ 2 ବାय ରୁଟ୍ 2 ସମାନ 2 ମାନେ ହେଲା ରୁଟ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ 2 ବାय ରୁଟ୍ 2 ତାପରେ ଏହି ତଳ ରୁଟ୍ 2 ଓ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ 2 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିଯିବ ରୁଟ୍ 2 ତାପରେ ରୁଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 2 ରୁଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 2 ସମାନ ହେବ 1 ତାପରେ ଅଛି 2 ରୁଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 2 2 ରୁଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 2 ତ ଏଠାରେ ରୁଟ୍ 2 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ 2 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରୁଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 3 ତ ରୁଟ୍ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 3 ଏଠାରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ଏମିତି ହିଁ ରହିଯିବ ତାପରେ ରୁଟ୍ 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 3 ତ ରୁଟ୍ 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 3 ସମାନ ହେବ 1 ତାପରେ ରୁଟ୍ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 18 ରୁଟ୍ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 18 ସମାନ ହେବ 2 ରୁଟ୍ 2 ବାय 3 ରୁଟ୍ 2 ତ ଏଠାରେ ରୁଟ୍ 2 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ 2/3 ତାପରେ ଅଛି ରୁଟ୍ 64 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 1 to 8 ରୁଟ୍ 64 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ରୁଟ୍ 1 to 8 ସମାନ ହେବ 8/8 ରୁଟ୍ 2 ତ ଏଠାରେ 8 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ 1/ରୁଟ୍ 2 ତାପରେ ଅଛି 2 ର ପାୱାର -1 ତ 2 ର ପାୱାର -1 ମାନେ ହେଲା 1/2 ର ପାୱାର 1 ତ ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ମାଇନସ ରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା 1/, ହୋଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ର ପାୱାର -2 ସମାନ ହେବ 1/2 ର ପାୱାର 2 ତାପରେ ଅଛି 4 ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 8 ର ତୃତୀୟ ମୂଳ 4 ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 8 ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ର ପାୱାର 2/3 ବାय 2 ର ପାୱାର 3/3 ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ଓ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଆଧାର ସମାନ ଥିବ ତାହାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠାରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଘାତକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତ ଏହା ହୋଇଯିବ 2 ର ପାୱାର 2/3 ମାଇନସ 3/3 ସମାନ ହେବ 2 ର ପାୱାର 2 - 3/3 ସମାନ ହେବ 2 ର ପାୱାର -1/3 ସମାନ ହେବ ଏଠାରେ ଦେଖ 2 ର ପାୱାର ଅଛି -1/3 ତ ଏଠାରେ ଲବରେ ଅଛି -1 ଓ ହରରେ ଅଛି 3 ତ ଏହି ଲବଟି ହୋଇଯିବ 2 ର ପାୱାର ଓ ତାପରେ ଏହି ହରଟି ହୋଇଯିବ 2 ର ମୂଳ ସମାନ ହେବ 2 ର ପାୱାର -1 ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ସମାନ ହେବ 1/2 ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଠିକ ଅଛି ତ ତାପରେ ଦେଖ 5 କ୍ୟୁବ ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 6 କ୍ୟୁବ ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ତ ଏହା ହୋଇଯିବ 5/6 ତାପରେ ଅଛି 5 ସ୍କୋୟାର ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 6 ସ୍କୋୟାର ର ତୃତୀୟ ମୂଳ ସମାନ ହେବ 5 ର ପାୱାର 2/3 ବାय 6 ର ପାୱାର 2/3 ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଧାର ସମାନ ନାହିଁ ତ ଏହା ଏତିକିରେ ହିଁ ରହିଯିବ ତ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି 16 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 256 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ତ ଏହା ହୋଇଯିବ 2 ର ପାୱାର 4 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 4 ର ପାୱାର 4 ର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ
समान है 2/4 समान हम 1/2। ठीक अच्छे पिले। तो वर्तमान तुम्हें वास्तव संख्यार जोग वियोग गुणन और हरण सब किसी बुझी सारी और जदि बुझी ना ताले एहाकू आउ थे रिपीट कर देख तुम्हें बुझी पार और तापर चल किछिटा उदाहरण करबा। उदाहरण 11 रे अछि निम्नलिखित घातांक राशिर मान निरूपण कर। तो एठारे एही समस्त संख्या मानकर मूल्य निरूपण करिवार अछि। तो प्रथमे आई नंबर अछि 4 रो पावर -5/2 4 रो पावर -5/2। तो एठारे देख घात अछि -5/2 और एही घातर लब है -5 और हर है 2। तो यह हो 4 रो पावर -5 रो रूट ओवर समान हम 4 रो रूट ओवर रो पावर -5। तो एठारे देख 4 रो पावर -5 रो रूट ओवर लिखले जा हबो 4 रो रूट ओवर रो पावर -5 लिखले भी ता ही हेबो। तो एठारे एही -5 ऊपर रहिले भी चलिबो और एही भीतर रहिले भी चलिबो। तो तापरे 4 रो रूट ओवर समान हबो 2 और तापरे 2 रो पावर -5 और जेहेतु एठारे 2 रो पावर अछि -5 और एही घातरे माइनस लागिछि तो सेति पई एहा होई जिवो 1/2 रो पावर 5 समान हबो 1/2 रो पावर 5 समान हबो 32। ठीक अछि पिले बुझी पारलो। तो तापरे डबल ए नंबर अछि 343 रो पावर 1/3 343 रो पावर 1/3। देख एठारे 343 रो घात अछि 1/3 और एही घातरे लब अछि 1 और हर अछि 3। तो एही लबटी 343 रो घात हबो और एही 3 यार मूल हबो माने 343 रो पावर 1 रो तृतीय मूल समान हबो 343 रो पावर 1 माने हला 343 रो तृतीय मूल समान हला 343 माने हला 7 रो पावर 3 रो तृतीय मूल समान हबो 7 रो पावर 3/3 समान 7 रो पावर 1 समान 7। तापरे नेक्स्ट अछि 8 रो पावर -3/4 रो पावर 4/9। तो देख याकू करबा पई प्रथमे टिके बुझो कि जदी 2 रो पावर थिबो 2 रो पावर 3 रो पावर 4 समान हबो 2 रो पावर 2 * 3 * 4 माने एठारे जदी घात ऊपर घात ता ऊपर घात रहउथबो ताहले सेही समस्त घात गुड़िक गणन होई जिवे। ठीक अछि। तो एठारे प्रश्न अछि 8 रो पावर -3/4 रो पावर 4/9। तो एठारे 8 रो पावर -3/4 रो घात अछि 4/9। तो एठारे 8 रो पावर -3/4 * 4/9 हबो समान हबो 8 रो पावर -3 * 4 समान -12 बाय 4 * 9 समान 36 समान हबो 8 रो पावर -12 और 36 कटि जिवो और एठारे रहइबो -1/3 समान हबो 8 रो पावर -1 रो घनमूल समान हबो 1/8 रो घनमूल समान हबो 1/2। तापरे आईवी नंबर अछि 0.125 रो पावर 1/3 0.125 रो पावर 1/3 समान हबो 0.125 को भग्नांश रे परिणत कले हबो 125 बाय दशमिक रो परे तीनोटी संख्या अछि तो एठारे 1 रे तीनोटी शून्य लागिबो ओ एहार घात हेबो 1/3 समान हबो 125 बाय 1000 रो तृतीय मूल समान हबो 125 माने हला 5 रो क्यूब बाय 1000 माने हला 10 रो क्यूब रो तृतीय मूल समान हबो 5/10 रो क्यूब रो तृतीय मूल समान 5/10 रो पावर 3/3 समान हबो 5/10 रो पावर 1 समान 5/10। तापरे लास्ट रे अछि 1024 रो पावर 1.2 1024 रो पावर 1.2 समान हबो 1024 रो पावर 1.2 को आमे करदबा भग्नांश तो यह होई जिवो 12/10 समान हबो 1024 तापरे एही घातरे लब अछि 12 तो एही 12 टी
1024 ର ଘାତ ହେବ ଓ ଏହି 10 ଟି ଏହାର ମୂଳ ହେବ। ତ ଏହା ହେଇଗଲା ଦଶମ ମୂଳ ସମାନ 1024 ର ଦଶମ ମୂଳ ର ପାୱାର 12 ସମାନ ହେବ 1024 ମାନେ ହେଲା 2 ର ପାୱାର 10 ର ଦଶମ ମୂଳ ର ଘାତ ହେଲା 12 ସମାନ 2 ର ପାୱାର 10 by 10 ର ପାୱାର 12 ସମାନ 2 ର ପାୱାର 10 by 10 କଟିଗଲା ଓ ରହିଲା 1 ତାପରେ ତାର ପାୱାର 12 ସମାନ ହେବ 2 ର ପାୱାର 12 ସମାନ 2 ର ପାୱାର 12 ସମାନ ହେବ 4096। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏହାର ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଓ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।